700 ribuan udah bisa beli PC. Hai, oke, jadi ini rekomendasi PC budget 730 ribuan aja ya. Kalau kalian berminat linknya di deskripsi ya. Sama monitor palingan ya, kalau cari yang secondan di 1 jutaan dapat lah. 730 ribu, RAM udah 8 GB, 2x4, lu dapat SSD lagi harus 28 GB. Ya masih oke punya guys, buat bikin konten. i3 4140 masih oke banget. Jadi di sini i3 4150 ya, gue sih ikutin deskripsinya. Soketnya 1150, RAM-nya 2x4 GB, hard disk 500 GB, pakai SSD juga. Kita langsung lihat aja deh, ya. Pokoknya kalau berminat linknya deskripsi ya. i3 4150 itu dia 2 core 4 threads, IGP Intel Graphics 4400, Intel socket Telega 1150, 22 nanometer ya, frekuensi 3,5 GHz, keluaran tahun 2014. DDR3 sih, cuma balik lagi ke teman-teman juga, di budget 700 ribuan apakah worth it bang? Masih worth it banget gitu. Paling kalau sama monitor keyboardnya sebagai adapter ya paling sekitaran 1,5 atau 1,6 lah, normalnya sih ya. Dan kalau misalkan kalian pengen rakit komputer bareng gue ya kalian bisa DM Instagram juga gitu. Kalau i3 4150 tuh dia 2 core 4 threads, atas dia udah hyper-threading lah ya. Multi thread ratingnya di 3398, single thread ratingnya 1110. Kalau single core score nya 1052 dan multi core score nya 2043. Dan sekarang gue akan ngasih lihat performa dari i3 4150 dulu deh. And it's Sturridge. Sturridge tries to get it forward quickly. Aimed long and direct. Roberto Firmino tries a long pass towards the front. Ball swung in. Wasn't the greatest of balls. Decent ball. They didn't manage to get nearly enough into the box. That speaks of little ambition. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. Well, that's where he wants it. It's a long ball, but it's not hit its target. Oke ya, makanya buatnya speknya kayak apa, buat video sampai sini dulu. Ini gue buat singkat banget saja. Kalau kalian berminat linknya di deskripsi. Dan kalau kalian misalkan pengen rakit PC bareng gue, Tablet Black, kalian bisa DM Instagram juga. Kalau mau sawernya juga bisa banget. Mau konsultasi gue udah live streaming juga setiap hari. Ya, oke. So yaudah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video Tablet Black. Bye bye.